اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائننشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپئے پابندی سے آپ چینل کو بھیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر ریاست مدھیہ پردیش کے کھرگون سے ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، کھرگون سے لگاتار پولیس کی طرف سے بھی ظلم و ستم اور پولیس کے اتیاچار کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہے۔ آج ہی صبح میں جب سحری کر کے فجر کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو اسی وقت میں مجھے ایک عورت نے روتے ہوئے فون کیا، کیونکہ ہمارا چینل وائرل نیوز لائیو الحمدللہ وہاں کی خبروں کو دکھا رہا ہے، وہاں پر ہونے والے ظلم، اتیاچار اور مظلوموں کی آواز کو دکھا رہا ہے۔ تو وہاں سے اب عورتیں بھی اور وہاں کے لوگ بھی مجھے لگاتار فون کر رہے ہیں۔ ایک بہن نے باقاعدہ 15 سے 20 منٹ تک روتے روتے پوری داستان سنائی کہ کس طریقے سے پولیس والے بھی اتیاچار کر رہے ہیں۔ ایک طرف بھگوا آتنکواد سے پریشان لوگوں نے، ان مظلوموں نے اپنی دکانوں اور اپنی مکانوں کو اپنے آنکھوں سے جلتے دیکھا، لیکن ابھی خبریں آ رہی کہ پولیس والے بھی باقاعدہ بھگوا آتنکوادیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی میری نگاہوں کے سامنے ممبئی سے نکلنے والا اردو نیوز پیپر بھی ہے، ممبئی اردو نیوز، اس میں بھی آج بڑی خبر بنی ہے کہ پولیس نے ایک 70 سالہ عورت کی ان کے گھر میں داخل ہو کر پٹائی کی۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر شیئر ایک ویڈیو میں پولیس کے جوان مسجد کے صحن میں تلاشی کرتے ہوئے اور خوف کا ماحول پیدا کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وردی میں بھگوا ذہن کے متعصب قسم کے، مسلم دشمن قسم کے لوگ وردی پہنے ہوئے ہیں اور ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کو جس طریقے سے زمین پر لٹا کر پولیس والے بے رحمی سے مار رہے ہیں تو وہ ویڈیو بھی کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ کھرگون میں کرفیو کے سلسلے میں بھی مقامی انتظامیہ فیصلہ کرے، وزیر داخلہ سے ایک وفد نے ملاقات کر کے ایسی مانگ کی ہے۔ اس عورت نے مجھے یہ بھی کہا کہ پہلے کرفیو کھولنے کا اعلان کیا گیا اور جب عورتوں کے لیے، تو عورتیں جب باہر نکلی تو پولیس نے ان کو بھی نشانہ بنایا۔ یعنی اس وقت کھرگون والے بھگوا آتنک سے زیادہ وردی والوں کے اتیاچار اور آتنک سے پریشان ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کھرگون فسادات کے تعلق سے ایس ڈی پی آئی کے وفد نے ڈی جی پی سے ملاقات کی اور غیر جانبدارانہ کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایسے ہی باقاعدہ ایک مسلم وفد نے
मुस्लिम वफ्द ने मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला से मुलाकात की। डॉक्टर मिश्रा ने नामानिगारों को बताया कि शहर काजी की क़यादत में आए मुस्लिम वफ्द ने उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वफ्द से मुलाकात में उनके तमाम खदशात को हल किया, लेकिन सच बात तो यह है कि यकतरफा कार्रवाई ज़बरदस्त अंदाज में हो रही है और पुलिस और हुकूमत की जानिब से, वर्दी वालों की जानिब से ज़्यादा अत्याचार ढाया जा रहा है। ये खुली वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया हमारे यहाँ की इन तमाम चीजों को नहीं दिखा रही है। अगर यही गोदी मीडिया बदमाशी छोड़कर अगर इंसाफ के साथ में पुलिस वालों की तरफ से हो रहे अत्याचार और मुसलमानों को एकतरफा निशाने बनाए जाने की खबरें अगर लगातार दिखाएं तो हो सकता है कि कुछ फर्क पड़े, लेकिन हमारे जैसे कुछ चैनल ही है जो कम से कम मुंह खोल रहे हैं और सच्चाई की तरफ निशाना कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस मुल्क में धर्म संसद के नाम पर आतंकवाद की बातें हो रही है, कत्लो गारतगिरी, रेप और मर्डर की बातें और तलवारें और हथियार उठाने की बात हो रही है। कुछ आतंकवादी जैसे यति नरसिंह, अनंत सरस्वती है और ऐसे ही और भी कुछ लोग हैं जो लगातार नफरतों का जहर घोल रहे हैं। अब धर्म संसद की इश्तियाल अंगेजियों पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा, 22 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। जी हां, हम बार बार यही कह रहे थे कि आखिर इतना सब कुछ होने पर सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब एक्टिव हो गई है और अदालत ने उत्तराखंड हुकूमत को भी हिदायत दी कि वो हरिद्वार में दिसंबर 2021 में होने वाली धर्म संसद के सिलसिले में दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई की सूरत हाल की तफसीलात अगली समाअत की तारीख यानी 22 अप्रैल तक पहले पेश करे। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से धर्म संसद के नाम पर आतंकियों की बैठक हुई है और उस बैठक में जिस तरीके से मुल्क में कत्ल और फसादात और हथियार उठाने की बातें हुई है, ये मुल्क को तबाह करने की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी के साथ एक्टिव होती है तो हो सकता है कि इन आतंकियों को दबाया जा सकता है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि नफरत अंगेज तकारीर के मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी 2 केसों में बरी कर दिए गए। अदालत ने उन्हें नफरत अंगेज तकरीरें न करने की हिदायत दी। नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में खुसूसी सेशन कोर्ट बराए एमएलए और एमपी बुध को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को नफरत अंगेज तकरीर करने के 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि रामनवमी के दिन राजस्थान के करौली में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। यानी एक तरफ तो आग लगाई, आतंकवाद फैलाया और फिर न्याय यात्रा निकालने जा रहे थे बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या। अभी खबरें आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंदू नए साल के दिन यानी 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में तशद्दुद के खिलाफ बीजेपी की जानिब से न्याय यात्रा निकलने वाली थी। न्याय यात्रा निकालने के लिए करौली जा रहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कौमी सदर और रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या बीजेपी के रियासती सदर सतीश पुनिया को राजस्थान में सलीमपुर सरहद पर रोक दिया गया। ये वहां पर न्याय यात्रा निकालने जा रहे थे। आप जानते हैं कि ऐसे ही एक आतंकी कपिल मिश्रा जिस पर पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड इल्जाम है कि इसने दिल्ली के फसाद फैलाया था, इसी आतंकी ने लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के खरगोन में जाकर इसी ने फसाद फैलाया और खरगोन के फसाद का अहम जिम्मेदार कपिल मिश्रा है। इसलिए अब आवाजें उठने लगी है कि इस आतंकी को जो जगह जगह जाकर फसादात फैला सकता है फौरन गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में ठूंसा जाए। जमात इस्लामी हिंद ने भी कहा है कि मुस्लिम मुखालिफ जितनी शरारतें हो रही है हुकूमतों को चाहिए कि फौरन इन पर काबू पाएं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, गोवा से कई तशद्दुद के वाक़यात और खबरें मिल रही है। इन सभी मकामात पर एक ही पैटर्न नजर आ रहा है कि पहले त्यौहार के मुनासिबत से जुलूस निकाले गए, फिर इन जुलूसों में मखसूस झंडे लहराए गए, फिर बिल्कुल बदमाशी और आतंकी भड़काऊ नारे लगाए गए और उसी के बाद फसाद फूट रहा है। इसलिए अब तमाम तंजीमें भी कह रही है कि इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए, वरना ये आतंकी जहन के लोग मुल्क में तबाही मचाएंगे।
आइए नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि एक खत्म हो चुके नेता राज ठाकरे बेचारे अभी थोड़ी सी जिंदगी चाह रहे हैं या उन्हें फिर कोई किराए के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो अब खबरें आ रही कि राज ठाकरे ने 2 दिन पहले फिर मुंह खोला अजान के खिलाफ और ईद तक के वार्निंग दी। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादी के कद्दावर नेता ने राज ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि राज ठाकरे बेचारा स्टैंड अप कॉमेडियन है। जी हाँ, कॉमेडियन है, कॉमेडी करता रहता है। इसलिए शरद जी पवार ने भी कहा है कि ये एक ऐसा आदमी है जो साल 6 महीने में कुछ बोलता रहता है, तो इसको इसको केयर ना किया जाए, इसको लिया ना जाए। यानी ये कॉमेडी वाले लोग हैं, कॉमेडी करते रहते हैं और अपनी थोड़ी सी दुकानदारी सियासत चमकाते रहते हैं, इनको ज्यादा सीरियस ना लिया जाए। आइए नाज़रीन, फिर एक अजीब और गरीब खबर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, हिंदू जन जागृति ने फिर शरारत की। वैसे भी जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप कोबरा से, बिच्छू से डंक मारने की अगर आप तमन्ना रखें, कोबरा से अपील ये उम्मीद रखें कि ये डसेगा नहीं, तो ये तो आपकी ही बेवकूफ़ी है। तो खैर, हिंदू जन जागृति शरारत के सिवा कर ही क्या सकती है। अभी फिलहाल एक नई शरारत की उन्होंने हलाल जरिए से हासिल होने वाला पैसा दहशतगर्दों को कानूनी तौर पर मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैकडोनल्ड ने हिंदुओं को हलाल गोश्त खाने पर मजबूर किया। यानी अब हिंदू जन जागृति मैकडोनल्ड को भी निशाना बना रही है। जैसे सुरेश चौहान को आपने देखा होगा कि उसको उर्दू पैकेट पर उर्दू लिखा हुआ नजर आ गया था। तो जनाब, उर्दू से और अरबी से इन बेवकूफ़ों को ये भी नहीं मालूम है कि वो अरबी में लिखा है या उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है उर्दू जैसा। तो बस नफरती चिंटुओं को नफरत फैलाने का मौका मिल जाता है। तो इन तो कंपनियों के पैकेट पर उर्दू लिखा जाना भी पसंद नहीं आ रहा था और उस पर भी ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब खबरें आ रही है कि मैकडोनल्ड को निशाना बनाते हुए कहा कि मैकडोनल्ड ने ही हिंदुओं को हलाल गोश्त खाने पर मजबूर किया। नाज़रीन, ऐसे ही एक बड़ी खबर फिर आ रही है, मुंबई से आ रही है। जी हाँ, मुंबई, आमची मुंबई और मुंबई के हृदय सम्राट जो आज यूं समझिए कि दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, बाल ठाकरे, शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे की मेमोरियल को लेकर आरएसएस को तकलीफ हो गई और आरएसएस ने ऑब्जेक्शन जताया। जी आप समझ सकते हैं कि अब आरएसएस को जब तक के शिवसेना बीजेपी एक साथ थे, जब तक के शिवसेना से तकलीफ नहीं थी, बाल ठाकरे से तकलीफ नहीं थी। अब जैसे ही शिवसेना ने लात मारी और महाराष्ट्र से बीजेपी को बाहर निकाल कर फेंक दिया, तो अब जनाब बाल ठाकरे की मेमोरियल पर मुसलमानों को नहीं, आरएसएस को तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा है कि यादगार की वजह से, बाल ठाकरे की यादगार की वजह से हमें परेशानी का सामना है और आरएसएस ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाल ठाकरे की मेमोरियल को हटाने का डिमांड किया। नाज़रीन, ऐसी बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से ही आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं नवाब मलिक राष्ट्रवादी के मंत्री रहे और कद्दावर नेता और तर्जुमान नवाब मलिक, अभी खबरें आ रही कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक फैमिली के असासे जायदाद जब्त कर ली गई। ईडी ने ग्वाला कंपाउंड, कुर्ला की उनकी एक तिजारती यूनिट और 3 फ्लैट्स, बांद्रा के 2 फ्लैट और उस्मानाबाद की 147 एकड़ जमीन के खिलाफ कार्रवाई की। खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी लीडर की फौरी रिहाई की जो दरखास्त थी वो भी समाअत के लिए मंजूर हो गई है। खैर, ईडी ने बुध को कहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार एनसीपी लीडर नवाब मलिक और उनके खानदान के असासे आर्जी तौर पर जब्त कर लिए हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे, जिन्हें जितेंद्र आव्हाड ने स्टैंड अप कॉमेडियन कहा और राष्ट्रवादी के सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि ये बेचारा 4-6 महीने में मुंह खोलता है, कुछ कॉमेडी करता है, कुछ बोलता है, इसको सीरियस न लिया जाए। तो अभी खबरें आ रही है कि थाने में राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हाँ, राज के खिलाफ जलसा गाह पर होने वाली हरकत के लिए मुकदमा दर्ज किया गया और आर्म्स एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि वहां पर इन्होंने शायद तलवार को लहराया। फजा में, थाने में एक रैली में राज ठाकरे स्टेज से तलवार फजा में लहराने लगे, जिनके खिलाफ
باقاعدہ الزام لگایا گیا. تقریباً 10 دیگر کے خلاف نوپاڑا پولیس اسٹیشن میں تلوار دکھانے کا معاملہ درج کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رام نومی کے دن باڈولی کے مینارہ مسجد کے پاس بھی باقاعدہ جلوس میں کھلے عام تلواریں لہرائی گئی اور پولیس والے موجود بالکل بچوں کی طرح بزدلوں کی طرح سارے منظر کو دیکھتے رہے اور بالکل مجبور اور بے بس نظر آئے. تو اب اگر راج ٹھاکرے کے خلاف تلوار اسٹیج پر لہرانے پر مقدمہ درج مہاراشٹر میں ہوتا ہے تو آخر گجرات میں کھلے عام جلوس میں تلواریں لہرانے والوں پر ابھی تک مقدمہ درج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایسے سوشل میڈیا پر لوگ سوالات کر رہے ہیں. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راج ٹھاکرے پر اس لیے مقدمہ درج ہوا کہ یہاں پر بی جے پی کی حکومت نہیں ہے. جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں پر بھگوا آتنکیوں کو ہتھیاروں کے لہرانے کے باوجود بھی چھوٹ مل رہی ہے اور ماحول خراب کرنے کے لیے پوری آزادی دی جا رہی ہے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.